Pero ang gusto hindi, nasa probinsya. Sugar nga city driver ko kami, ingon o di pa mo subok na pangula pa. Ilumba ka na patundal ko na kapay mo ko pang hill. Ilumba ko na yung sugar. Kumati si Kano. For today's video guys, naday may diri sa karwas ni Wawit guys. Grabe. Dahil checkpoint sa unahan guys niya. Kami kuluro man guys, pero kami diri nagpaabot kami, nagtagay rin may ginagmay ba. Yo, nagmayaw. Yung founder guys, yung founder guys. Yun, mamaya guys, itag ko yan, yung founder guys, makilala niyo yan. Yung founder guys, founder dito guys. Hindi yan guys, kasama lang guys. Kasama dito sa kasama dito sa aking trabuhan guys. Yun lang guys, thank you for watching guys. Enjoy lang ang lahat. For entertainment lang po. So, yun lang guys, iyan. Yun guys, yun guys. Yun guys, yan. Yun guys, yan. Lang guys, yung happiness yung buhay natin guys. Yun.